Okay, let's go. It's game time for our main event. Arnoco Ono Disco Mobile proudly presents Bakbakan sa Muhon sa Pangdako, Cebu City. Our featured matchup of this day, Team Cebu City against Team Mandawi. Team Cebu City, Jobert Kulapo Shantoy. Team Mandawi, Reggie Apon Atan. Okay, game one of the best of 3. This event is sponsored by no other than our beloved barangay captain of Barangay Sapangdako, Honorable Jobito Ladraso, together with Cons G. Arnoco and the Barangay Council of Barangay Sapangdako. Mauna na ito mga sponsors ha. Thank you so much. Atong score 1-0 na. Team Cebu City draws first blood. Si Atoy spiking. Why nakaalma sa Team Mandawi? 2-0 na. 2-0 sa atong game 1. 2-0. Here comes Jobert Marcinos. Yaika, si Atoy again. Bang! Bugha! Alright. 3-0 na, 3-0. Kombati. Yaika, hapon. Bang! Gilaras ni Jobert. Out ball. Kailangan may dipinsa to sa Team Mandawi para di sila matambakan. Yaika. Tinambakan na sila sa Team Cebu City. Ang atong score 4-0. 5-0 na. Ay. Service to Jobert para sa is. Atan to Jobert. Apon. Yaika. Atan again. Yay, gilawgan may satan mga boards. Lumaban ka, Atan Gatso. Tuara hapon. Bang! Sumablay si Shantoy Labra. 5-0. Shout out ni Boss Kirat, nila ni Boss Insil Maning o ni Konsyal Silso Kabunada o ni Sir Philip Tabunada. Yay ka! Chubin, wow! Tuwa magilaw, nilihatan mayo. Huwag kang magpatinagtan. Nagko! Side out 5-0. This is the first time Atan Gatso played the main event, Bakbakan, against the Class A players. Bang! Atan Gatso! Atan again, defending Team Mandawi. Hapon! Lapo. Tuara! Ito, pagkakataon na! Wasakin mo na! Tabang! Mananabang! Tapang yun! Ibukbuk naman na yung santo, inyo naman ang silingan! Ayan, Tuaratan! Kuha pa! Sama! Team score! 5-0. Okay lang yan! Papakahitirtan. Shout out ni Boss Rom Toksoy diya sa Sinternalan, City of Naga. Jobert, throwing bomb. Jobert again on the attack. Adi ba Shantoy? Grabe, pungasik. Kanoo sa bula. Joyay! Kuha pa rin di. Inside the box. Oh, this halftime is brought to you by Arnoco Ono Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Ono! Size na. 5 puntos sa kalabangan. Reggie Caban, throw it out. Itinapo ni Reggie Caban. Here comes Shantoy Labra. Wow! Nice play! Brilliant move by Atan Gatso. Sabi ni Atan Gatso ay gacha. Kuha na! Loose!
Dos size na. 4 na puntos sa Grabangan. Ito sa inyo. Dapat yun. Wala, nabukbukan. Baho sa setan. Wala, silingan na ini. Gini ba inyo? Ala, kailangan mo to'y. Ay, patay gigaot. Ato ang atake. Kita may kirig nun. Dos size sa Tonsora. Service yun, Jobert. Jobert, hard shot. Bungkag si Hapon. City 2 na. 5 puntos sa Glabangan. City 2. Sa ating game to. Yay ka. Lang. Bang! Tora, gilaras yung mayo. La, kanya, kuha pa. Bang! Bunalan sa to. Woo! Susan Rosis Amalia Puentes. Abdo sa atong kabulahay. Ay sila natan. Salang. Ay yay ka. Noy minutos na last 3 na. Mag-hire lang taro ng tighilot. Grabias bulay. Shout out tayo ni Sanaol niya. Sanaol. Ilan ni Tim shout out. Shout out ni Baning. Shout out sa ni William. Yay ka. Pula po. Namato. Richie. Siga mata rin. Kini. Yay ka. Gis dos. Balik ko pilih. Jesus. Service yun, Joet. Bang! Dapay. Tapon. Pagkakataon na limutan. Putukan mo. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Lamias ginubat tayo. Kaya. Atong score 11-2. Last one. Para tunat. Abon. Wala po. Reggie. Bang! What a shot. Gimbal. Binaw kang Team Cebu City ha. Okay.